Okay guys, nga nakatakaroon sa sulod sa Father Saturnino Orius University Campus diri sa may Libertad, Butuan City. Then aduna na yung mga tao diri karon sa sulod nga nagpaabot nga mabot ang atong caravan gikan sa may Davao area padulong diri sa may Caraga region, particularmente diri sa may Butuan City karon paghimon ang Grand Rally sa Duterte senatorial candidates nga mao ang sila si Atty. Jimmy Bundok, Senator Ronald Bato, Senator Christopher Bongo, Congressman Marcolita, then si Atty. Lambino, Pastor Kibuloy, uban usab si Dr. Marites Mata, si Salvador Panilo, si Atty. Vic Rodriguez, o si Atty. JB Henlo o Atty. Raul Lambino. And guys, mga kini ang sitwasyon karon diri sa may Orius Gym sa may Libertad, Butuan City. Medyo mingaw pa paabot ano kay sa atong monitor aduna na sila karon diha nakaduol na nakasulod na karon duol na sila pa-exit na sila sa may Agusan del Sur na sila karon niagi sa may lungsod sa Sibagat. Mobalik ta karon to guys para sa dugang update. Ay labi na gyud kung makabot na gyud sila diri sa atong nahimutangan sa may Father Saturnino Orius University Libertad Campus. Ay kalimot guys, Kaswin Mix TV, paki-like and share, then subscribe sa wala pa maka-subscribe.